Annyeonghaseyo, Shane and Shane Appa. So for now, I'm here to deliver the 10,000 pesos for the budget of your Shane's room. Okay, so Shane's Appa, you're going to do some construction for the rooms. You just need to make the room neat lang. Oh, imoon siya nga nindot siya tanawon sa mata, double walling baron or kining unsa na siya pangalihan ang mga bangag ba, or maghimo baron og kining window para neat lang siya tanawon. Okay. And second, ceiling fan inday dako lang kay para nay hangin. And then third is light, butang pagyapon kag suga sa imong room. Okay, so 10,000 pesos, please count. Yeah. So kanus aman masugdan ang construction ani Tomorrow. Tomorrow nya karon magplanuhan pa lang unsaon pag budget anang 10,000. Okay, so mahuman siya mga Friday siguro. Okay, so balik ka lang Friday siguro. Mo update lang siya mo siguro. Update lang. Sige. Ato lang ni Teacher Merlinda inday update ha kung mahuman na siya, mo visit si Sir dire para mo check sa room nga anas siya. Okay. And that is from Bekchorinin. Bekchorinin, kamsahamnida. Thank you so much. Okay, bye-bye.